तर भाइ तपाईको मेसेज मलाई मन पर्छ तर म चाहिँ कमजोर छु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुस् ल Brother, I really like your message, but I'm so weak. Please pray for me, okay? अनि म भन्छु दिदी तपाईँ कमजोर होइन तपाईँ स्ट्रङ भएकोले गर्दा पो हारेको त And so what I tell her is that you are defeated because you are not weak, but because you are strong. किनभने लेखेको छु 10 पदको अन्तिम लाइनमा पढ्नुहोस् Last portion of verse 10. किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु For when I am weak, then am I strong. हेर्नुहोस् यो चाहिँ चाबी कुरा हो So this is the key. तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा शक्तिशाली भएर जिउने भने चाहिँ चाबी यो हो And so if you want to be strong in the kingdom of heaven, this is the key that is किनभने needed. बाइबलले के भन्छ What does the Bible say? धेरैजनाले भक्तिको भेष त लिन्छन् तर शक्तिलाई इन्कार गर्छन् And many take the फर्म अफ गडलीनेस form of godliness, but they deny the power. किनभने घरमा पनि जतासुकै भर्स लगाएको हुन्छ And in the houses, they have all the verses as well. क्रिस्चियन म्युजिक बजिरहेको The हुन्छ Christian music in the background. पाहुना दिनको लागि पनि एक्सपर्ट छ And they are expert in welcoming guests. दिनको लागि पनि शक्तिशाली छ They are able to give as well. तर चर्चमै गएर हेर्नुहोस् एल्डरहरूको बिचमा पनि डिस्कस डिबेट पर्दै गरेको हुन्छ But you go to the church, there are discussions and debates between the elders. के चाहिँ नपुगेको What is lacking? अनि यहाँ त भन्छ ब्रदर प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल भित्र फुट्ला जस्तो छ फुट्ला जस्तो छ भन्छ And they say, brothers, pray. It looks like it's about to explode inside. किनभने त्यो एल्डर्सहरूकै बिचमा फुट्ला जस्तो भएर त्यहाँ It's about to explode within the elders itself. अन्त खास कुरा छैन But there is no reality in that. खास कुरा छैन The true things is missing. बाइबलले भन्छ कमजोर भयो भने चाहिँ तपाईँ बलियो हुन्छ The Bible says if you are strong, when you're strong, weak, you become strong. अब एउटा नमुना बताउँछु I want to give you an example. बिचबिचमा स्पाइसी चिज छैन पनि बुझ्दैन If there are no spicy things in between that you do not understand. परमेश्वरले कनानमा किन नलागेको Why did the Lord not take them to the land of त्यो Canaan? इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै लडाइँ गर्ने मान्छेहरू थियो अरे लडाइँ गर्ने Because there were people within the Israelites, they always fought. सुन्नुहोस् त्यो लडाइँ गर्ने मान्छे जबसम्म मर्दैन तबसम्म पारी लान सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले And the Lord says, until those people who are in fighting, they are still there within you, I will not take you across. त्यसले गर्दा जबसम्म तपाईँको भित्र पनि एउटा लडाइँ गर्ने व्यक्ति मर्दैन तपाईँलाई प्रभुले परस एक पाइला पनि सार्नै सक्दैन And so until that person who fights you is within you as well, you cannot move even a step तपाईँले forward. जति नै बाइबल बोकेर जति नै होली कन्भोकेसन एटेन्ड गर्नुहोस् तपाईँभित्रको त्यो शक्तिशाली मान्छे चाहिँ मर्नुपर्छ विक हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ बलियो हुन्छ And until that whether you carry your Bible and attend holy convocations, until this strong man becomes weak, it is useless. तपाईँले सम्झिनुहुन्छ बाइबलको भर्स त मलाई यादै हुँदैन हो भन्छ कतिजनाले And so many say, I cannot remember the Bible कति verses. कोसिस गर्छु कि याद हुँदैन I भन्छ try so much, but I cannot remember. धेरै याद गरेर के गर्ने What is the use of यसले remembering many सम्झिन्छ, धेरै things? याद गरेँ म आत्मिक हुन्छु That after remembering many things, I will be spiritual. तपाईँभन्दा फेरि शैतानले ज्यादा बाइबल जान्दछ But Satan knows more than you. त्यताबाट पनि हराइदिइहाल्छ That he will defeat you from that end as well. कतैबाट पनि तपाईँलाई पछाडिदिइहाल्छ That he will be able to make you fall in any sector. स्पेसल मिटिङ जाँदा पनि हुँदैन Even if you go special meeting, it doesn't work. 14, 15, 16 पद पढ्नु 14, 15, and 16. तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु किन परमेश्वरले झट्टै न्याय गरि नहालेको And I want to give you an example why the Lord did not immediately bring judgment to यो him. संसारमा मान्छेले भन्छ खोइ त परमेश्वर छ भने संसारमा पाप किन यस्तो डरलाग्दो भएको खोइ परमेश्वर कहाँ छ And so people in the world, they say, if there is God, why is there so great sin that is found in the world? अब मानिलिउँ एउटा युकेको रिडिङमा एकदमै नामी प्रख्यात मान्छे समाजसेवक एकदमै प्रख्याति मान्छे छ अरे एकदमै ठुलो मान्छे So just imagine a great man is in Reading itself, that with a great social worker. अनि समाजमा अफिसमा पनि एकदमै ठुलो प्रतिष्ठित आज अमेरिकाको ट्रम्प जस्तो छ अरे And quite well known and in the society as well, like the Donald Trump. अनि उसलाई चाहिँ सबै राम्रै कुराको निम्ति मात्रै चिनिन्छ अरे And so he's only known by what is good. तर एक दिन अचानक उसको विरुद्धमा एउटा मान्छे उठ्यो But suddenly one person stands against him one भने day. यो मान्छे चाहिँ संसारमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार अथवा करप्टेड मान्छे हो भनेर भन्यो And he speaks up and says he's one of the corrupted men in the world. अनि उसलाई एलिगेसन लाग्यो दोष लाग्यो And an allegation is laid against him. अनि कोर्टमा पुर्याउन आँट्यो And he's now brought to the court. एबाउट टु बी ब्रट He's about to be brought to the अनि court. त्यस्तो हुँदाखेरि के भयो अब त्यो मान्छेले होइन म त्यस्तो नराम्रो मान्छे चोरी मान्छे भ्रष्टाचार मान्छे होइन भनेर
उसले आर्ग्यु गर्न थाल्यो त्यो राम्रो मान्छे And so this man is arguing and justifying to say that I am not this kind of person, I have not stolen, I have not taken any corruption. तर सारा संसारको मान्छेले उसलाई विश्वास गरेको थियो हाय हाय गरेको थियो But all the people of the world had believed upon him and lifted him up. अनि उसले बेइज्जत हुनुभन्दा त बरु म यो मान्छेलाई मारिदिनु पर्यो भनेर त्यो धनी मान्छे राम्रो मान्छेले चाहिँ त्यो एलिगेसन लाउने मान्छेलाई भोलि सुट गरेर मारिदियो And so this rich man, a good man, next day, that in order not to be defamed by him, that he shot and killed this man who was coming against him. सारा संसारको मान्छेले के सोच्छ What do all the people of the world now think? हो यो मान्छे नराम्रै मान्छे रहेछ This person must be a corrupted, terrible man. प्रमाणलाई दबाउनुको लागि हेर मारिदियो He's trying to suppress the evidence, which is why he killed this man. आफै भिन्डिकेट गरिहाल्यो आफै जजमेन्ट हातमा लियो And so he vindicated himself and he's taken the judgment in his hands. सारा संसारको मान्छेले पत्याउँदैन The whole world will not believe him. तर त्यो राम्रो मान्छेले भन्छ let the case be taken to the court and be finalized and judgment be given from the court. Then that day it will be proven whether it is white or black. अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ यो कुरा चाहिँ माथि अदालतमा जाओस् अनि त्यहाँ गएर पेश होस् अनि कुन चाहिँ ठिक बेठीको त्यहाँ चाहिँ देखा परोस्. समय लाग्छ त्यहाँनेरि. Yes, it will take time. तर त्यो समय लागुन्जेलसम्म चाहिँ सबै मान्छेले पर्खिनुपर्छ. But until then, all people, everyone has to wait. धेरै मान्छेको धेरै स्पेकुलेसन पनि हुन्छ. Many people, they will speculate. तर जजमेन्ट आउन्जेलसम्म समय लाग्छ. But there is time for the judgment. त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको परमेश्वरलाई दोष लाग्यो. And so likewise, allegation was laid for the Lord. शैतान विरुद्धमा उठ्यो. Satan stood against him. तर अब केस चल्दैछ. And so the case is going on. यो पृथ्वी पनि कसको भनेर अहिले कोही पनि मालिक निस्केको छैन. And so there has no master stood for the earth. किन बाइबलले भन्छ शैतानले वर्ल्डलाई चलाउँछ सिस्टमलाई चलाउँछ. And because the Satan runs the world and the system within. अनि प्रभु यीशु मसीहले संसारको प्राकृतिक नियमहरू चलाउनुहुन्छ. And the Lord runs the natural system of this world. जन्मिने मर्ने सिजनको कुराहरू सबै प्रभुले चलाउनुहुन्छ. The life, death and the season is run by God. अनि सबै प्रकारको मोनिटरी सिस्टम मिडिया सिस्टम फ्यासन वर्ल्ड सब शैतानले चलाउँछ. And all the monetary, fashion and the social media, everything is run by Satan. त्यसले गर्दा अहिले यहाँ कन्ट्रोभर्सी अथवा विवादास्पद भइरहेको छ यो And पृथ्वी. so within this world we see a controversy going यहाँनिर on. क्राइमहरू भइरहेछ एकदम अपराध जघन्य हत्याहरू भइरहेछ बलात्कार भइरहेछ. And there is crime going on, all kind of evil things happening here. अनि मान्छेले भन्छ खोइ परमेश्वर कहाँ छ. And so people ask, where is God? तर बाइबलको हिसाब अनुसार हेऱ्यो भने But according to the count of the Bible, यो घटना घटेको खालि 6 दिन मात्रै हुँदैछ. it has only become 6 days this has happened. खालि 6 दिन मात्रै हुन्छ. Only 6 days it has happened. 6 दिनमै कहाँ जजमेन्ट आउँछ. How can a judgment be within 6 days? किनभने अहिले हामी चाल पाउँछौँ पृथ्वी तलको उमेर 6000 वर्ष मात्रै हुन्छ. And we know that the age of the earth is 6,000 years only. किनभने एक दिन बराबरको परमेश्वरलाई 1000 वर्ष हुन्छ. Because one day to the Lord is 1,000 years. अनि दोस्रो पत्रसको किताब 3 अध्यायमा हुन्छ. 2 Peter chapter 3. उहाँले पहिला कोरिन्थी 4 को 20 पद खोल्नुहोस्. Let us all turn to 1 Corinthians chapter 4 verse 20. सबजना मिलेर पढौँ. Let us read all together. किनकि For the kingdom of God is परमेश्वरको not in राज्य word, आत्मा होइन, but in तर power. सेवकमा छ. प्रार्थना गरौँ. जीवित पिता धन्यवाद छ फेरि पनि हामीलाई पहिला कोरिन्थी 4 अध्यायको 20 पद पढ्न दिनुभयो. भजनको किताब 12 अध्यायको 6 पद एफएसी 3:20 पुरा गर्नुहोस्. अन्धकारको शक्तिलाई 2025 वर्ष अगाडि हराउनुको लागि धन्यवाद. क्रम दिनुहोस्, भाषा दिनुहोस्, शैली दिनुहोस्, अनुचित कुराहरूदेखि बचाउनुहोस्, सुन्नेलाई योग्यता दिनुहोस्, हृदय खोलिदिनुहोस्, पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस्. महिमा तपाईँले लिनुहोस्. मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्. यो मुख्य वचन हो, यस कारण तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यसबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ. So this is the main message, and if you're able to pay attention, then it will be beneficial for you. त बाइबलले भन्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ बातमा कुरामा होइन गफमा होइन तर सामर्थ्यमा छ भन्छ. And the Bible says, for the kingdom of God is not in word, but in power. छोटो सन्देश छ, म छोटो समयमा सक्ने प्रयत्न गर्छु. And so we have limited time, and within the time I want to finish. हामीले बाइबलको कुरा धेरै जान्नु अनि रेगुलर चर्च जानु प्रभुको कुरामा लौलिहन हुनु यो सबै कुरा एउटा
एक्टिभिटिज अथवा कार्य हो हरियो पात जस्तो ठुलो रुख जस्तो मात्रै हो। And so all the knowledge of the Bible, continuing in the fellowship, going to the church, and other activities, these are like the green leaves on a tree. ठुलो रुख अनि हरियो पत्ता जस्तो। There's a big tree with green leaves. तर हामीलाई आज शक्ति चाहिएको छ, शक्ति। But we are in need of power. परमेश्वरको शक्ति दुई प्रकारको हुन्छ। There are two kinds of the power of God. यिर्मयाको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। Jeremiah chapter 10. दश अध्यायको यहाँनिर हामी 12 पदमा पाउँछौँ कि उहाँले आफ्नो सामर्थ्यले अथवा पावरले पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, उहाँले आफ्नो बुद्धिले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो समझले आकाशलाई फैलाउनु भयो। Chapter 10 verse 12, He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom, and hath stretched out the heavens by His discretion. हेर्नुहोस् एउटा के भन्छ 2000 सीसी को बाइक अथवा गाडी कुद्नुको लागि कस्तो इन्जिनको पावर चाहिन्छ उसलाई। And so in order to run 2000 cc bike, what kind of power engine is required? संसारमा एउटा खाना पकाउने चुल्हा जल्नुको लागि पनि पावर चाहिन्छ। And to run the stove as well, you need power. अब यस्तो मसिनो शक्ति 10 केजीको भारी बोक्नुको लागि पनि हामीलाई पावर चाहिन्छ। And so we need power to carry 10 kilogram of weight. अब त्यस्तै प्रकारले तपाईले यो विश्वलाई युनिभर्सलाई डिस्प्ले गरेको देख्नुभयो भने कस्तो पावरले चाहिँ कस्तो शक्तिले यो डिस्प्ले गर्नुभयो होला उहाँले। And so if you look at the display of the universe, what strength and what is power required to do that? अब उहाँको यो शक्तिहरू मध्ये हामीले धुलोको कणमा अझ परमाणु पाउँछ भन्छ। परमाणु भनेको एटम पाउँछ भन्छ। And so it is mentioned that we can understand that in the dust itself there are atoms that are found within. अनि त्यो पनि इनुमरेबल अनगन्ती परमाणुहरू धुलोभित्र पाउँछ, ढुङ्गामा पाउँछ। Within the speck of dust you can find innumerable atoms within. एउटा परमाणुलाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्यो भने एटम बम हुन्छ, परमाणु बम हुन्छ। And so if the atom is misused, then it becomes an atomic bomb. एउटा आँखाले नदेख्ने त्यो परमाणुभित्र त्यसलाई मिसयुज गर्दाखेरि एटम बम बनाएर एउटा सहर पड्काइदिनु, सहर खतम गरिदिनु And a सक्छ। speck of dust, even this atom, if it is misused, then it can be atomic bomb that can bring a great damage. भनेपछि पृथ्वी तलमा कति चाहिँ परमाणु छ, यो पृथ्वी छोडी त विश्व कत्रो छ विचार And so गर्नुहोस्। just imagine so much atoms that are found within this earth or living aside the whole universe. त्यसको लागि यहाँ 10 अध्यायको 12 पदमा हुन्छ, इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् त। Chapter 10 verse 12, He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom, and hath stretched out the heavens by His discretion. परमेश्वरको शक्ति यो विश्वमा देखिने शक्ति झल्केको देखिन्छ हामी। And so we can see the power that displayed in the universe. उहाँले शैतानलाई यो पावर मध्ये एउटा पावर युज गरेर एउटा एटम बम पड्काइदिएको सायद शैतान मरिहाल्थ्यो होला। If the Lord had used one of the power against Satan, like the atomic bomb, then he would have died. उहाँले फु गरेको भए पनि आगोले शैतान मरिहाल्थ्यो। He would have simply blown his breath, and Satan would have been quenched किन like उहाँले त्यो fire. बनाएको सृष्टि त हो त्यो। Because he is simply a creation of the Lord. म तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु किन परमेश्वरले झट्टै न्याय गरि नहालेको। And I want to give you an example why the Lord did not immediately bring judgment to यो him. संसारमा मान्छेले भन्छ खोइ त परमेश्वर छ भने संसारमा पाप किन यस्तो डरलाग्दो भएको, खोइ परमेश्वर कहाँ छ। And so people in the world, they say, if there is God, why is there so great sin that is found in the world? अब मानिलिउँ एउटा युके को रिडिङमा एकदमै नामी प्रख्यात मान्छे, समाज सेवक, एकदमै प्रख्याति मान्छे छ अरे, एकदमै ठुलो मान्छे। So just imagine a great man is in Reading itself, and that with a great social worker. अनि समाजमा अफिसमा पनि एकदमै ठुलो प्रतिष्ठित आज अमेरिकाको ट्रम्प जस्तो छ अरे। And quite well known, and in the society as well, like the Donald Trump. अनि उसलाई चाहिँ सबै राम्रै कुराको निम्ति मात्रै चिनिन्छ अरे। And so he's only known by what is good. तर एक दिन अचानक उसको विरुद्धमा एउटा मान्छे उठ्यो। But suddenly one person stands against him one भने day. यो मान्छे चाहिँ संसारमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार अथवा
करप्टेड मान्छे हो भनेर भन्यो। And he's said, and he speaks up and says he's one of the corrupted man in the world. अनि उसलाई एलिगेसन लाग्यो, दोष लाग्यो, And an allegation is laid against him. अनि कोर्टमा पुर्याउन आँट्यो, And he's now brought to the court. एबाउट टु बी ब्रट। He's about to be brought to the अनि court. त्यस्तो हुँदाखेरि के भयो, अब त्यो मान्छेले होइन म त्यस्तो नराम्रो मान्छे, चोरी मान्छे, भ्रष्टाचार मान्छे होइन भनेर उसले आर्ग्यु गर्नु थाल्यो त्यो राम्रो मान्छे। And so this man is arguing and justifying to say that I am not this kind of person. I have not stolen. I have not taken any corruption. तर सारा संसारको मान्छेले उसलाई विश्वास गरेको थियो, हाय हाय गरेको थियो। But all the people of the world had believed upon him and lifted him up. अनि उसले बेइज्जत हुनुभन्दा त बरु म यो मान्छेलाई मारिदिनु पर्यो भनेर त्यो धनी मान्छे, राम्रो मान्छेले चाहिँ त्यो एलिगेसन लाउने मान्छेलाई भोलि सुट गरेर मारिदियो। And so this rich man, a good man, next day, that in order not to be defamed by him, that he shot and killed this man who was coming against him. सारा संसारको मान्छेले के सोच्छ? What do all the people of the world now think? हो यो मान्छे नराम्रै मान्छे रहेछ, This person must be a corrupted, terrible man. प्रमाणलाई दबाउनुको लागि हेर मारिदियो। He's trying to suppress the evidence, which is why he killed this man. आफै भिन्डिकेट गरिहाल्यो, आफै जजमेन्ट हातमा लियो। And so he vindicated himself and he's taken the judgment in his hands. सारा संसारको मान्छेले पत्याउँदैन। The whole world will not believe him. तर त्यो राम्रो मान्छेले भन्छ, let the case be taken to the court and be finalized and judgment be given from the court. Then that day it will be proven whether it is white or black. अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ यो कुरा चाहिँ माथि अदालतमा जाओस् अनि त्यहाँ गएर पेश होस् अनि कुन चाहिँ ठिक बेठीको त्यहाँ चाहिँ देखा परोस्। समय लाग्छ त्यहाँनिर। Yes, it will take time. तर त्यो समय लागुन्जेलसम्म चाहिँ सबै मान्छेले पर्खिनुपर्छ। But until then, all people, everyone has to wait. धेरै मान्छेको धेरै स्पेकुलेसन पनि हुन्छ। Many people, they will speculate. तर जजमेन्ट आउन्जेलसम्म समय लाग्छ। But there is time for the judgment. त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको परमेश्वरलाई दोष लाग्यो। And so likewise, allegation was laid for the Lord. शैतान विरुद्धमा उठ्यो। Satan stood against him. तर अब केस चल्दैछ। And so the case is going on. यो पृथ्वी पनि कसको भनेर अहिले कोही पनि मालिक निस्केको छैन। And so there has no master stood for the earth. किन बाइबलले भन्छ शैतानले वर्ल्डलाई चलाउँछ, सिस्टमलाई चलाउँछ। Because the Satan runs the world and the system within. अनि प्रभु यीशु मसीहले संसारको प्राकृतिक नियमहरू चलाउनुहुन्छ। And the Lord runs the natural system of this world. जन्मिने, मर्ने, सिजनको कुराहरू सबै प्रभुले चलाउनुहुन्छ। The life, death, and the season is run by God. अनि सबै प्रकारको मोनिटरी सिस्टम, मिडिया सिस्टम, फ्यासन वर्ल्ड सब शैतानले चलाउँछ। And all the monetary, fashion, and the social media, everything is run by Satan. त्यसले गर्दा अहिले यहाँ कन्ट्रोभर्सी अथवा विवादास्पद भइरहेको छ यो And पृथ्वी। so within this world, we see a controversy going यहाँनिर on. क्राइमहरू भइरहेछ, एकदम अपराध, जघन्य हत्याहरू भइरहेछ, बलात्कार भइरहेछ। And there is crime going on, all kind of evil things happening here. अनि मान्छेले भन्छ खोइ परमेश्वर कहाँ छ? And so people ask, where is God? तर बाइबलको हिसाब अनुसार हेऱ्यो भने But according to the count of the Bible, यो घटना घटेको खालि 6 दिन मात्रै हुँदैछ। it has only become 6 days this has happened. खालि 6 दिन मात्रै हुन्छ। Only 6 days it has happened. 6 दिनमै कहाँ जजमेन्ट आउँछ? How can a judgment be within 6 days? किनभने अहिले हामी चाल पाउँछौँ पृथ्वी तलको उमेर 6000 वर्ष मात्रै हुन्छ। And we know that the age of the earth is 6,000 years only. किनभने एक दिन बराबरको परमेश्वरलाई 1000 वर्ष हुन्छ। Because one day to the Lord is 1,000 years. अनि दोस्रो पत्रसको किताब 3 अध्यायमा हुन्छ। 2 Peter chapter 3. दोस्रो पत्रसको किताब 3 अध्याय 2 Peter chapter 3 3 अध्यायको 8 पद पढ्नु। and verse 8. पर्खिनुहोस् ल। दोस्रो पत्रसको किताब प्रियहरू अनजान नरह, 1000 वर्ष जस्तै हो। यस कारणले गर्दा बाइबलको हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर मान्छेलाई पापमा गिराएको खालि 6 दिन मात्रै हुँदैछ। And so if you take the calculation of the Bible, it has only been 6 days. Satan has made mankind to fall into sin. परमेश्वरले शैतानलाई 6 दिन अगाडि पनि मारिदिन सक्नुहुन्छ। And the Lord could have killed Satan 6 days ago. त्यो धनी मान्छेले, राम्रो मान्छेले त्यो उसलाई एलिगेसन लाउने मान्छेलाई मारेको भए संसारको मान्छेले के सम्झिन्थ्यो? And so if this rich, good man had killed this person who raised against him, bringing allegation, if he had killed this person, what would the world think? संसारले सम्झिन्थ्यो त्यस्तो भुल रहेछ त उसले
प्रमाणलाई लुकाउन चाहे मार्दियो हेर। The world will think that this person is trying to hide evidence, which is why he killed this person. बिचारा त्यो मान्छेले ठिकै भनेको रहेछ, So we feel sorry for this man. He was standing for the truth. राइट रहेछ नि त्यो मान्छे। This person was right. अब यो मान्छे खतरा रहेछ, Oh, this person is dangerous. त्यो त परमेश्वरले पनि अहिले शैतानलाई मारिहाल्नुहुन्न, And so the Lord will not immediately kill this Satan also. समय लाग्छ, It will take some time, अझै 10 दिन लाग्ला। 10 more days maybe. यसमा अहिले खालि 6 दिन मात्रै हुँदैन, So it has only been 6 days. मान्छेको लागि त 6000 वर्ष बितिसक्यो। For mankind, it has been 6,000 years that has passed. हाम्रो लागि मात्रै घडी काम लाग्छ, माथि घडी हुँदैन। Only for us the time matters, watch matters, but not in heaven. हाम्रो घडी अनुसार परमेश्वरको टाइम अनुसार भने खालि 6 दिन मात्रै हुन्छ। And according to the watch of the Lord, it has only been 6 days that has यसकारण passed. परमेश्वरले दुई प्रकारको शक्ति चलाउनुहुन्छ। And so the Lord uses two kinds of एउटा चाहिँ यो powers. विश्वलाई बनाउँदाखेरि उहाँले शक्तिलाई प्रदर्शनमा ल्याउनु भयो, डिस्प्लेमा ल्याउनु भयो। And so he displayed the power when he created the world, मैले the तपाईँलाई बताएँ universe. पानीको मात्रै शक्ति कति छ होला And पृथ्वी। so just imagine the power that is within the water that lies in this world itself, हावामा मात्रै कति शक्ति छ। in this wind that is here. पानी संसारभरिको पानीबाट बिजुली निकाल्यो भने कति चाहिँ निस्किन्छ। And so how much power that you can generate from the water that is in the world. अहिले मान्छेले यो हावाबाट पैसा कमाइरहेको छ। The people are generating money from the wind. अहिले यो हावामा विभिन्न प्रकारको पिक्चरहरू कुदिरहेको छ। And so all kind of pictures are running within this wind. कति धेरै शक्ति छ। And so much power that lies within. तर परमेश्वरले त्यो शक्ति चाहिँ शैतानलाई हराउनको लागि प्रयोग गर्नुभयो। But the Lord did not use that power to prevail upon Satan. हो त्यो चाहिँ क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्छ। So that is what the Christians need to यसकारण understand. परमेश्वरको शक्ति शैतानलाई हराउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले यो सृष्टिलाई क्रिएटिभ पावरलाई चलाउनु भएन, सृष्टि गर्ने शक्तिलाई चलाउनु The भयो। Lord did not use the creative power, the power to prevail against Satan. यसकारण त बाइबलले भन्छ पहिला कोरिन्थी 4को 20 पदमा चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य कुरामा होइन सामर्थ्यमा देखा पर्नुपर्छ भन्छ। And so 1 Corinthians chapter 4, verse 20, it mentions that फेरि पढ्नुहोस्, कसरी पढ्नुहोस्? 1 Corinthians chapter 4, verse 20. कुरामा होइन। अब हेर्नुहोस्, अब त्यो सामर्थ्य चाहिँ तपाईँ र मैले पाउनुपर्छ। And so we need to receive this power. अब सबजना फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यो Please everyone सामर्थ्य pay क्रिस्चियनलाई attention. चाहिन्छ। This power is needed. Christians are needed of this power. कस्तो खालको शक्ति? What is this power? प्रभु यीशु मसीहको जस्तो शक्ति, The power of the Lord Jesus Christ, जसले शैतानलाई हराइदिनु भयो। who is able to defeat Satan. अब एक दिन फाइनल न्याय हुनेवाला छ। One day a final judgment will take place. कसरी हराउनु भयो उहाँले? How did he defeat हो Satan? त्यो कुरा म बताउन चाहन्छु। That is what I want to tell you. दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायमा आउनु। 2 Corinthians chapter 13. अब पुरानो नियममा पनि तपाईँले वीर मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ। And so you can see in the Old Testament great mighty men दाउद जस्तो मान्छे, like David, स्यामसन जस्तो like मान्छे, Samson, जसले गोलियत जस्तो मान्छेलाई मार्यो। who was able to defeat a person like Goliath. गधाको बङ्गराले 1000 जना मान्छे मार्यो स्यामसनले। Samson was able to use a jaw of donkey and was able to kill thousands of people. तर मोसाले लाल समुद्रलाई दुई भागमा पारिदियो लौरो यस्तो देखाउँदा। Moses, when he stretched forth his rod, he was able to split the Red Sea. आज यरियोको पर्खाललाई वरिपरि घुमेर कराउँदाखेरि यरियोको पर्खाल ढालिदियो। And when they walked around, the walls of Jericho fell down. तर प्रभु यीशु मसीहले संसारमा आउँदा न त लाल समुद्रलाई दुई भाग पार्नुभयो, न त यरियोको पर्खाललाई ढाल्नुभयो, न त कनानी हित्ती एमोरीहरूलाई मार्नुभयो। When the Lord Jesus Christ came, he did not split the Red Sea or defeated Canaanites, Amorites. तर उहाँ त कमजोर भएर क्रुसमा मर्नुभयो। But he became weak and he was crucified on the cross. किन यस्तो कमजोर भएको? Why did he become so weak? हो यो शक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। So that is the power we need. यो शक्ति नभएको कारणले गर्दा क्रिस्चियनले भन्छ म त भयङ्कर कमजोर छु भन्छ। And so because of the lack of that power, believers say, I'm so weak. म धेरैजना दिदीबहिनीलाई भन्छु Many times I say this to sisters. तपाईँ कमजोर होइन, तपाईँ भयङ्कर बलियो छ। You are not weak, you are very strong. तपाईँ बलियो हुने हुँदा त हालत यस्तो भयो त। Because you are strong, this is why the situation is arising. तपाईँ कमजोर भएको भए त कस्तो पावरफुल हुन्थ्यो। If you were weak, you would be so strong. किन बाइबलमा लेखेको छ। That is what is written in the Bible. दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 10 पदको अन्तिम पदमा पढ्नु। It's the last portion of 2 Corinthians 12:10.
मलाई उहाँ गान्तोकमा दिदीबहिनीले आएर सोध्छ, Sisters in Gangtok, they come and ask me, भाइ हाम्रो घरमा त कसो कसो कति सौँ भन्छु कि म त लास्टमा मेरो त प्रेसर बस्ट भइहाल्छ हौ घरमा। brother, I so want to take everything that is coming at me, but the pressure will burst eventually. केटाकेटीले पनि किचकिच गर्छ, त्यति बेला बुढो पनि आएर टाउको दुखेको बेला बोल्दा त म त ट्याङ्गै रिसाइ पठाइहाल्छु भाइ। The children, they come and they are murmuring. At the same time, my husband comes and immediately I burst out. तर भाइ तपाईँको मेसेज मलाई मनपर्छ, तर म चाहिँ कमजोर छु, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल। Brother, I really like your message, but I'm so weak. Please pray for me, okay? अनि म भन्छु, दिदी तपाईँ कमजोर होइन, तपाईँ स्ट्रङ भएकोले गर्दा पो हारेको त। And so what I tell her is that you are defeated because you are not weak, but because you are strong. किनभने लेखेको छु 10 पदको अन्तिम लाइनमा पढ्नुहोस्, Last portion of verse 10. किनकि जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु। For when I am weak, then am I strong. हेर्नुहोस्, यो चाहिँ चाबी कुरा हो। So this is the key. तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा शक्तिशाली भएर जिउने भने चाहिँ चाबी यो हो। And so if you want to be strong in the kingdom of heaven, this is the key that is किनभने needed. बाइबलले के भन्छ, What does the Bible say? धेरैजनाले भक्तिको भेष त लिन्छन् तर शक्तिलाई इन्कार गर्छन्। And many take the फर्म अफ गडलीनेस, form of godliness, but they deny the power. किनभने घरमा पनि जतासुकै भर्स लगाएको हुन्छ, And in the houses, they have all the verses as well. क्रिस्चियन म्युजिक बजिरहेको The हुन्छ, Christian music in the background. पाहुना दिनको लागि पनि एक्सपर्ट छ, And they are expert in welcoming guests. दिनको लागि पनि शक्तिशाली छ। They are able to give as well. तर चर्चमै गएर हेर्नुहोस्, एल्डरहरूको बिचमा पनि डिस्कस डिबेट पर्दै गरेको हुन्छ। But you go to the church, there are discussions and debates between the elders. के चाहिँ नपुगेको, What is lacking? अनि यहाँ त भन्छ ब्रदर प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल, भित्र फुट्ला जस्तो छ, फुट्ला जस्तो छ भन्छ। And they say, brothers, pray. It looks like it's about to explode inside. किनभने त्यो एल्डर्सहरूकै बिचमा फुट्ला जस्तो भएर त्यहाँ, It's about to explode within the elders itself. अन्त खास कुरा छैन, But there is no reality in that. खास कुरा छैन। The true things is missing. बाइबलले भन्छ कमजोर भयो भने चाहिँ तपाईँ बलियो हुन्छ। The Bible says if you are strong, when you're strong, weak, you become strong. अब एउटा नमुना बताउँछु, I want to give you an example. बिचबिचमा स्पाइसी चिज छैन पनि बुझ्दैन। If there are no spicy things in between that you do not understand. मानिनु परमेश्वरले तपाईँभित्र पावर हाल्न खोज्नु हुँदैछ, So imagine the Lord is trying to impute power within you. जिजस क्राइस्टको शक्ति हाल्न That खोज्नु He wants to give the power of the Lord Jesus Christ in you. अब मानिनुहोस् एउटा बलियो मान्छे छ, Imagine there's a strong person त्यो मान्छेको भित्र ट्युमर छ, and that person has tumor अनि inside. हस्पिटल जानु मान्दैन, That person doesn't want to go to hospital. डक्टर नर्स लग्यो भने कुटपिट बनाइदिन्छ, That he will beat the doctor and the hospital if they want to nurse them. यत्रो मसल छ, Has a very big muscles. अनि कसो 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 गरेर त्यो मान्छेलाई पक्ड्यो, And somehow they were able to hold that person. प्यारामेडिक्सले पक्ड्यो उसलाई, Paramedics got hold of him. त्यहाँदेखि उसलाई चारपट्टि बाँधेर प्यारामेडिक्सको गाडीमा लाँदैछ, And so he's bound in 4 places and is being taken in the ambulance. तर त्यहाँ पनि डोरी छिनाउला जस्तो गर्दैछ, एम्बुलेन्स लडाउला जस्तो And गर्दैछ। even there, he's about to break the chain and the ambulance is about to fall. त्यो मान्छेको ट्युमर त्यतिकै निकाल्न सक्छ? Are we able to simply take that tumor out easily? दिदीबहिनी भन्नुहोस्, Sisters, tell me. त्यो मान्छेलाई हस्पिटलमा लगिसक्यो तर डक्टर नजिक आउनै दिँदैन, हल्लाएरै हुँदैन, And so he's taken to hospital but does not allow the doctors to come near him. तर हस्पिटल लगेपछि टाइटसँगले बाँध्छ, And so when he's taken to hospital, he's tightly bound. अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला पनि मुख छाड्दै गरेको हुन्छ, Even then, he's uttering all sorts of words. डक्टरलाई भन्छ मेरो यो डोरी मात्रै खोलोस् त म पिटिदिन्छु, And he says to doctor, just loose me, I will beat you up. तर बिस्तारै इन्जेक्सन लगाइदिन्छ, And slowly injection is given to him. इन्जेक्सन लगाएपछि बिस्तारै लट्टिँदै जान्छ, And slowly he will fade away. त्यहाँबाट अघि डक्टर कुट्छु भन्दै थियो, And earlier we were saying, I will beat this doctor. अहिले त कुट्छु पनि भन्दैन, Now he will not say, I will beat you. दबाई भित्र पस्यो, That the medicine has entered into the त्यहाँबाट body. भोलिपल्ट त्यो मान्छेको अपरेसन हुन्छ, And tomorrow the operation is taking place. अपरेसन हुँदै गर्दा स्पाइनल कर्डबाट पनि दियो इन्जेक्सन, And as the operation is taking place, he's injected from the spinal cord as well. मुर्दा जस्तो भयो, He's like a dead body. त्यति बेला डक्टरले पुरा पर्फर्मेन्स गर्यो। The doctor performs on him. त्यस्तै प्रकारले स्वर्गको शक्ति तपाईँ मेरो भित्र आयो भने चाहिँ In the same way, if the power of heaven comes to us, हामी पनि स्वर्गीय शक्ति पाउँछौँ, we also receive this heavenly power. हो त्यो कुरा बताउन चाहेको। So that is what I'm trying to say. दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्याय 2 Corinthians chapter 13, 13 अध्यायको 3 र 4 पद पढ्नु। verses 3 and 4. किनकि मद्वारा ख्रीष्ट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा को प्रमाण तिमीहरू खोज्छौ, उहाँ तिमीहरूतर्फ कमजोर हुनुहुन्न, तर तिमीहरूमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि दुर्बलताको कारणले उहाँ क्रुसमा चढाइनु भए तापनि परमेश्वरको सामर्थ्यको कारणले
अब यो कुरालाई बुझ्नको लागि यतिकै गयो भने केही पनि बुझ्दैन। And so to understand this, if we simply leave it, we cannot understand. अब मैले तपाईँलाई बताएँ पुरानो नियममा स्यामसन जस्तो मान्छे, दाउद जस्तो मान्छेलाई प्रभुले उठाउनु भयो। And so as I mentioned earlier, in the Old Testament, the Lord lifted Samson, a person like Samson and David. उनीहरूले संसारिक शक्तिहरू देखायो। And they saw the earthly power. तर नयाँ नियममा त पावल जस्तो मान्छे आयो। But in the New Testament, people like Paul came. भरे तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस् पावलको हाइट कति थियो? You go home and read the height of Paul. 4 फिट 3 इन्च। He was 4 feet 3 inches. पावलको हाइट चाहिँ 4 फुट 3 इन्च। And his height was 4 foot 3 inches. यो पुलपिटमा पावललाई देख्दैन तपाईले। And when Paul would stand here, you would not see here. यो पुलपिटमा पावल यहाँ मुनि हराइहाल्छ 4 फिट 3 इन्च मात्रै। Paul would be lost here in front of this pulpit. अच्छा अर्को कुरा पावलको टाउकोमा मलाई त झ्यामले भन्दा पनि हुन्छ पावलको टाउकोमा एउटा पनि कपाल थिएन। You can call me that I have so much hair in front of Paul. मलाई झ्यामले भन्दा हुन्छ। You can call me I have lots of hair. तर पावलको चाहिँ टाउकोमा एउटा पनि कपाल थिएन। Paul did not have single hair in his अब head. हेर्नुहोस् 4 फिट अल्गोमा 4 फिट 3 इन्च अल्गो मान्छे 4 foot 3 inches. टाउकोमा कपाल एउटै नभए With no hair in his head. अनि गलातीको किताब पढ्यो भने जहिले पनि आँखाबाट पस आइरहेको हुन्थ्यो उसको। And so in the book of Galatians, as we read, he always had tears. त्यो पस भनेको पिप। He always had the fluid coming out of his eyes. पानी पनि बगिरहेको पिप पनि बगिरहेको। Water and all sorts of यति साह्रो डिस्गस्टिङ उसको फेस हेर्दाखेरि। His face was not pleasing to look at. प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 18 पद पढ्नुहोस्। Acts chapter 17 verse 8. कस्तो बोल्थ्यो अरे पावल। How Paul would speak. 17 को 18 पद पढ्नुहोस्। 17 Acts verse 17, 18. 18। तब एपिकुरी र स्टोइकी दार्शनिकहरूमध्ये कतिले उनको सामना गरे अनि कतिले भने यस बकबकीले के भन्न चाहन्छ, अरूले भने उता नौला देवताहरूको प्रचार जस्तो देख्न पर्छ। ल उसलाई त बकबके भन्दो रहेछ। And so he's called as a babbler. ब्याब्लर भनेको राम्रोसँगले बोल्न नसक्नु। And someone who is not able to say words properly. ब्रदर भक्सिङले पनि राम्रोसँग बोल्न Brother सक्नु। Voxing could not say words as well. ब्रदर भक्सिङले बोलेको चाहिँ एकदम एकजना दुईजनाले मात्रै ट्रान्सलेट गर्न सक्थ्यो। There was only a few people who could translate Brother अब Voxing's विचार गर्नु message. 4 फिट 3 इन्चको मान्छे आँखाबाट पिप बगिरहेको तीमाथि बक 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 गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ? And so just imagine this person, Paul, who is 4 foot 3 inches and he's babbling. त्यो मान्छे हेरिरहँ परेको हुन्छ। Is he a person that you want to look at all the time? दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 10 पद पनि पढ्नु। 2 Corinthians 10:10. यहाँ के भन्छ उसले लेखेको चिठीको बारेमा It mentions about the letter that he wrote. तिमीले तिनीहरू भन्छन् उनका पत्रहरू त गहकिलो र जोरदार हुन्छन्, जोरदार हुन्छन् तर उनको शारीरिक उपस्थिति कमजोर छ कमजोर छ। र उनको भाषण बित्थाको हुन्छ। देख्नु भाषण बित्थाको हुन्थ्यो अरे। And his speech, it says, contemptible. अहिले मैले बोलेको त कस्तो बुझ्नु हुँदैछ? And so do you clearly understand what I say here? त्यसले गर्दा नबुझे Speech here because they do not त्यो understand. पनि बित्थाको अरे। And so speech that is अब useless. फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु 4 फिट 3 इन्चको मान्छे आँखाबाट पिप बगिरहेको टाउकोमा कपाल नभएको भाषण पनि एकदमै इच्छै नलाग्ने खालको। And so 4 foot 3 inch man with no hair and there's fluids coming out of his eyes and speech that he speaks useless to hear. तर उसको लेटरमा चाहिँ शक्ति देखा पर्थ्यो अरे। But in his letters, powers was found. See, गकिलो भन्छ गकिलो। weighty it says. अहिलेसम्म अब करिबन 3000 वर्ष हुनु आँटिसक्यो पावलले लेखेको कुराहरू अहिले संसारको विविध मान्छेहरूले पनि फस्टाइसकेको छैन। And so it's been 3,000 years he has written these letters and many people are still expounding upon his यही words. दुईटा पद पनि हामीलाई खलखल पसिना आउँदैछ 3 र 4 पद। And these 3 and 4 verses that we're reading as well is that we are sweating to understand. यसो भन्दैछ उसले And he's saying like this, प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली हुनुहुन्छ, the Lord is powerful, तिमी भित्र हुनुहुन्छ that he is within you, तर कमजोर देखा पर्छ। but that you appear weak. 3 पद फेरि पढ्नु। Verse 3, we'll read again. किनकि मद्वारा ख्रिस्ट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तिनीहरू खोज्छौ, उहाँ तिनीहरूतर्फ कमजोर हुनुहुन्न, तर तिनीहरूमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ। अब किन सामर्थ्य भनेको?
So why is he mighty? जुन परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई क्रिएट गरिदिनु भयो, The God who created heaven and the universe for us, तपाईँको हृदयभित्र आएर पस्नु भयो, that he came and reside in you, उहाँले एउटा एटम पनि पड्काइदिनु भयो भने that if he even uses one atom and explodes that, कति ठुलो शक्ति निस्किन्छ। such a great power and will come within. त्यस्तो परमेश्वर चिज घटेर 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 आएर तपाईँको हृदयभित्र बस्नु भएको। Such a great God has diminished himself and come to your heart. भजनको किताब 24 अध्याय आउनुहोस् न। Psalm 24. 24 अध्यायको यहाँनिर 8 पद पढ्नुहोस्। And verse 8. को हुनुहुन्छ? बलिया र सामर्थी परमप्रभु। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो लडाइँ गर्न सक्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्छ। And such a mighty God, he is in your heart. तर एभ्री टाइम जुनै पनि समयमा शैतान तपाईँसँग लड्न आउँछ, तपाईँ हार्नुहुन्छ। फेरि But के every भएको? time Satan comes to fight you, you fail. फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु है म, I repeat again. त्यस्तो शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ तपाईँभित्र हुनुहुन्छ भन्दैछ। Such a great God, it says that it is in your heart. तर शैतान जब तपाईँसँग लड्न आउँछ, तपाईँ हारेको हारै गर्छ। But when that you will fail every time. त्यो गेन्टोकको दिदीहरूले मलाई आएर भन्यो, And the sisters in Gangtok, they said to me like this. एउटै चर्चमा हामी एटेन्ड गर्छौँ, We go to the. त्यो चाहिँ मलाई भयङ्कर मनपर्छ क्या। I really like the message, तर के भएको, म त यति साह्रो कमजोर छु त हौ। but I don't know. I'm so weak. Nothing I can do. I can't do anything. अनि मैले भने दिदी होइन हो त्यस्तो, This is not like that, sister. तपाईँ बलियो भएको छ नि त। Because you are strong. जबसम्म तपाईँ बलियो हुन्छ, तपाईँ हारेको हारै गर्छ। Until you are strong, you will always lose. किनभने हात त्यहीँ राखेर व्यवस्थापन किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस्। And so, leaving it here, let us turn to Deuteronomy, Chapter book of 2. Deuteronomy, chapter 2. व्यवस्थापन किताब 2 अध्यायमा, Chapter 2, Deuteronomy chapter 2, 2 अध्यायको 14, 15, 16 पद पढ्नुहोस्। 14, 15, and 16. तर त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि मलाई हेर्न सबजना। But before that, please pay attention to me. पुरानो नियममा परमेश्वरले इजरायललाई निकाल्नु भयो, In the Old Testament, the Lord brought Israelites, अनि इजरायललाई निकालेपछि अब कनानमा लानुपर्ने and थियो। having brought them out, he had to take them to land of Canaan. किन परमेश्वरले कनानमा किन नलागेको? Why did the Lord not take them to the land of त्यो Canaan? इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै लडाइँ गर्ने मान्छेहरू थियो अरे, लडाइँ गर्ने। Because there were people within the Israelites, they always fought. सुन्नुहोस्, त्यो लडाइँ गर्ने मान्छे जबसम्म मर्दैन तबसम्म पारी लान सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। And the Lord says, until those people who are in fighting, they are still there within you, I will not take you across. त्यसले गर्दा जबसम्म तपाईँको भित्र पनि एउटा लडाइँ गर्ने व्यक्ति मर्दैन, तपाईँलाई प्रभुले परस एक पाइला पनि सार्नै सक्दैन। And so until that person who fights you is within you as well, you cannot move even a step तपाईँले forward. जति नै बाइबल बोकेर जति नै होली कन्भोकेसन एटेन्ड गर्नुहोस्, तपाईँभित्रको त्यो शक्तिशाली मान्छे चाहिँ मर्नुपर्छ, विक हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ बलियो हुन्छ। And until that, whether you carry your Bible and attend holy convocations, until this strong man becomes weak, it is useless. तपाईँले सम्झिनुहुन्छ बाइबलको भर्स त मलाई यादै हुँदैन हो भन्छ कतिजनाले। And so many say, I cannot remember the Bible कति verses. कोसिस गर्छु कि याद हुँदैन I भन्छ। try so much, but I cannot remember. धेरै याद गरेर के गर्ने? What is the use of उसले remembering many सम्झिन्छ, धेरै things? याद गरे म आत्मिक हुन्छु। That after remembering many things, I will be spiritual. तपाईँभन्दा फेरि शैतानले ज्यादा बाइबल जान्दछ, But Satan knows more than you. त्यताबाट पनि हराइदिइहाल्छ, That he will defeat you from that end as well. कतैबाट पनि तपाईँलाई पछाडिदिइहाल्छ। That he will be able to make you fall in any sector. स्पेसल मिटिङ जाँदा पनि हुँदैन। Even if you go special meeting, it doesn't work. 14, 15, 16 पद पढ्नु। 14, 15, and 16.